Wangalizi watukufu wa Hesu pa televizio niwashiriwe wakati kawaida wa humnikanu mpango wa hanyu wedo wanji haruma eziwanda za hema maisha bora ya mkomo ili mfaransa ya mbao Libergens watukufu ugamjoka ya mpango unuka ya hena mfomonti samahani hena mfumbili nane mfumtanu haruma sakdono mweja haruma elera ya Faransa avuga mjohamba sakume haruma elera ya hemgere mpango washuha hamada bili ngaridola mone seno sikwalewo inu nazila ziwande kao ngazindoza anjie haruma maisha bora ya hemkomori uvanu no muhajijili nyamengomiraru inu inarambao emergency kao Mfaransa hirongwa emergency ama aliswali mchashiwa raisi mdamani wa hensi hatu hakahifara maisha bora watukufu ekanga bridunga ondro kabla raja karbisa imanyasi Mansur Abdallah kao wanda walandikao wapango mpango unu ikao ngarufanyo bazima usikwalewe inu ngarunikado mna wasio mtiti ukaya burengesha bahashinu haufereshea mwana wa maha 16 yahunda ibaki hai abongo tujuhamba hena mdikao bishio misajinu ya veshe ifami yahatu inu ya shikomor ikao itoa imamdalangu apatikanda rengi tukaya ngabo zifanyishi hao harumwensi yahatu zifanyisha uhindini wanazijana harumwe histoire hensi yahatu ikao ngao haruma ya parlema angile jumba la mawakala la hensi ndo wajao societe zinji lazima wonti wadamwenji gwarajiwe wonti ili haunjia kabisa haruma maisha bora ya ruziwa raisi wa hidayah watukufu mridungao tamjuka razinu mwechele zenu kaya kwa washia huu wenjini hao waroha mahami njivo ntiju wenjini hao wajundo bonje nzozija haila maisha mazalifu ya jilie mwana mkomori nasina uzade yukaya haruma wanadamu kaungo uvonje kabati mwanadamu mkomori ya zilwa ya tifanyi hazi gonsi juu ula wa politiki uja uwahazi za mihono na nuwahazi za mandishi waduwanu warumiziwa ni raisi wa hedaula haizo wahisa walohonziani ngajusha na hena wakati nobanu ulimweleseni izo ana kwa ana iletawo ngazijirio haruma zishantiye zahuwa na hatu kaongogo ntijuni usikwale wenu ngarjohandisa haruma eshantiye kao gashodosha abundwa haruma umji wa mitsanuhuli mbude ikao ngarjohamba de kapitali ya hemtsanuhuli mbude haruma umji wa mitsanuhuli ngarjo dawajawo haruma embaku homji haruma umji wa hanti ndo malekao ngarjo mondisani wakatu jao ngarjo jenesandro ama ospale ngarjo vira ila namne kao ni wakomor waesh ni mahadisi yusu kwa jana undusu kwa leo yini amgi wakomor itilaze wakati nalalihe mwanza ni watu kao si mwanza kabisa harbe ipango yake yinu Mansur Abdallah amma rari danjiya sibuhandaru shimba kama joka handara unji handani nanda ila ombulwa kirasmi ya he chantier shakabulwa hizo mchana huli ani kumbuo zihazi ikao izamihono zindawa galise libavulini alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad nurul hidayah wa ala alihi wa sahbihi an-nujum ar-rashad amma ba'd basi ni gouvernement wa Sheikh Azija wanadhibiti kwa kabine wa rais na waziri wa daula kwezi mabibike wa daula mamera wa daula kwezi masekretari general wa idara za daula wazee wa miji kao ndio kono la ila nafsi mashababu masuliha hali kwa maendeleo na maono watazahatu marukabote wajetukufu kama mtosoni hizo za Kiislamu nimwambie assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Adami
Siniswara en tant qu'entrepreneur ili nonesebabi yahusu iliko tourisme ni environnement ni yahusu epeshe wanwanosi na mlego fursa hiyo nganzinga mwandiso harmeko tourisme nishukurie ni ONG Maisha ikao rajabano wamechana bibi swali hasa jindo homa meraika hakabana niwashukurie ze project kao wazitanziani tijati ziriti ya bole harme project kao ya musu ekoturisme ngasina siti mbili ikawe nzimayo hapa zindani iho Tour du Prophète ikao zindani iho wawaha bengalo kulu ngabona pangashua ikao iho nzauze iho rewaha bengalo zanu na restaurant hizo pia sazitimu aka 80% abaha barendo rasitimizi hamona hawo mahekao banu na Desemba na rombo Mwenyezi Mungu zisitizo zobili zilizitimizi sha amna una haja tisangani hamine ONG Maisha vifikiri nani moja vifikiri yokaya sinotso bwadala shange video rifanye école hotelier reforme wana yote project kao ngalifanyao asiba kuipanga juao kaya yedaula ekai frontier zikubwa abonga wajoka uja wangu wajewa nikiwa esi ya gala wa maruja abo sisi vitamini bude ye video reforme wana waketayari wajewa fanyeze hazilizo o wakate hazilizo yabo harmwe project yo project kao ngamtoka mamboshe na teknisi ya kuru wajewa formo wana wanama watukufu kaya mga mridunga ondro tujamba manama Mansuri kango ndungondo ili uroneso kahusahu parisazi anteri kahusahu wa hunji harmu anteri ngarisao eso manama Mansuri kango nishilio la mwishilio manama Shamsudini manama gandanuka yambe seri kahanza watukufu mridunga o mka haruma wala mna video mtitikao rikamone sabasa ili rimweshelize nuka yavanga rendao haruma zila shantie kao zitilo haruma bontiju yabenge handani garta hoso amaha kao mpango unu rikabili ruke riwandisa wesa kumeno mweja yodo wakatira kazana sha makarja shinda ra parise shabaha ramnikani izo abenge wanama mridungao ngamjuju duriswami na hokaya ngebidio mridim partage mwenshelezize wala nyasukao wakahanza waridunge amma kwa jashinda waridunga wakati lonu hokaya ula wakatubire shambaka na uzema hadisi hatu hokaya si karjaparo ranti mwenshalizane zijiro bantiju abenge ezajiro kwa lewin garula monesa ni namne kao hamadeli na zambuma ndo ni hula de namne kao ripanga eko mpango ndionese hawonesa ze chantier kao ngizo montiju amge mwanama Mansuri sijamba handani ulaulele tengwe enge wakati ila rinjie riswarifu mahadisi hatu hakaya humkinishiha wakati rijao rishide rinanuwe ndondondro umuhimu wa heavy video ila shati johanja hadisi mbabile tengwe enge rinjiaru mpadu wasa maraba mwanama Shamsudini handani lo ukaongwa njuwao ya ukanami de mtafiti wa kisiasa wa he televizio ya STV miuparo Abdallah Muhammad Mansuri uskwaleo hamade namna mwanama Shamsudini ya zamba lukana ritarisha iliri hashirisho wa kazi uliho ndezehazi ne mendeleo ikawa ngafaini hao montiju baadhi za hazi rashinda razirenga iliro nise rangudo upande wa homwenje wa hele jua rangunde zehazi za hele budo zifaini hao rangunde namna ye ntia komod ya njia haruma ye mendeleo yani ya njia haruma hazi yabo gamjo tosa waishilizi wa hatu wa komod rangundo arangaliawe makatianu ya ukana hamade liwa hambangartao samaha ya ukawa mpango wa hatu si huwani sarangu dabo sako mena mweja kamil ama hitilafi za kitekniki za kibinadamu narjo wanisaye makatianu yabonga mtoso za juhudi zao bwana Shamsudini na za juhudi zao warangaliao niwaambia assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba manama ikango jihundo iho Marseille kao wede
rabao analyse politique wa sofa television o handani tikaza rinjihar males ala la hatu hakaya unuwashia rini kam komori hamadel na zambala rikau fereshea e mwana mkomori kao mahakume na sita hasa hundu ebaki yae yawe karjo pande uo rionesa wajau kaye parlema ya komori wanazijana watiti kao ngwao haruma e parlema yehenti ya hatu yabo rikanjari wambio wananyasi kao ngwao harume diaspora rambio wananyasi kao wanazioni waisa watimize misumwe hao ngwa somao bonje walona zerevu za wasuli bonsi juu ili wasaidie yensi hao wasiwari wanikao dukaya wakati rilonu vahisa vahanti wa fo makhsus arambo mapesa makhsus kao yahanti wa haruma e banki kao mwanama masuri ngo jozikuru yabo rijia haruma omjini mitami hulikao unugo presenter capital ya mitami hulimbude wajau rinjia haruma omji garjunji haruma omji hantinzi abo karjanji ya kabla raha karjaonesa isjonjuani karchuonesa ze chantier zilo haruma e mbajini hawe bambao hawe mali izora hakarjanji ya shanga sa haruma e mijimilini abo mwana mamkobor hamade heli waishia wananyasi wa mitami huli wakapresente ze projet za hao nane mbanku mwishi haruma mjini hantinzi heli wakaonesa ze projet za hao yodom jomni kanisha bakaya henye e abenyala ata heye hemkomore undo wakati ujohenda ukaya riono za serikali za jabo zikabeha wanruenji wabonze waje wa investise bonti juu ini yakabiyaza hakahamba ngamina shirika lanti fulani ngamina wandu wa nchi fulani ngasina malongo ya wakomora wandu wa jeni wakubali waje wa exploite undo wakati mapesa ngao yabo ngawana mapesa kangwe harume diaspora ekakutina ngone project yenda warengazi okeka kujenda ezafakulwa haruma lejimba malama wakala ngamjozi yona kanga zidofa kulwa harumazi hazami hono nanene zihazi zama chapakalamu yabunge mwanama Mansur sijuanza urenge mbabo mdongo ili uenese mbabi wa Komori ile namne kao nguo fikiri namne kao o ye project yinu ya mitami huli engergerende haruma e project ya antinzi Dukana mwanama Shamsudini hamade namna waonesa dukana ze projet kao do rais wa daula ya Zamba ya zitanziani rangunde betsalama wenda nzuani wenda mwadi zandiso oni hale jua ya ukana rangunga sina takdira ya mfumo o kimbizimbeli wa siasa wa shangiriao ye rais wa daula wandisoji tekeleza harumwe mabavu ili wende waonese mashababu ikawa rais wa daula haruma ye barnamaji ikawa haihanti inu ambao PCE na inu barnamaji ya Comore emergent na inu PC na inu barnamaji development interim izonga zihashirishao ya hukazi nike ye mwanamkomor ihazi yani haini mwanamkomor un jeune égal à un emploi iyo ndongo ikawa ngioreyeli ya ukanaye mabavu yontipia hamade namna wavumbua le bavulonor ikao ngalijuao haila jirma turistikia hayo mananga mjuao kondo mahala ni ikao makati ya jao ngabo shirka ikao ngilo la isala jitole ya shirka la Egypt ngaledo la renge lifanye galawa ikao yipulwa neze serikali za vira amma rais azali hena mna ya pangawa ya maisha ya hemkomor wonisokana lazima le shirika lile yondo bahanukana rangunda ihonor yabo yakana banenor ihonga siharuma ihonde nti ya mitami hudi uja nti ya mbudi ngojuo mwanama Shamsudini ya ukae nti ya mbude yonti ya jihati haruma sektori nkuu nande sektori kao ya hesha hula yo do tsunga jizinyama iho do hulela zinyama iho ndeledima nangojuo ka haruma ya sektori hiyo haruma inu investissement kao itanrishiwa haruma ye kenkena ya 2019-2024 ye gouvernement ya tendelo anifakama tu rais Azali Assoumani ipangiha namna ikao ye serikali wiyo yipanga investissement ya ukaicreye 300 entreprises za kusu ledima na élevage mwana Shamsudini kwa nishilio na nishilio donc iyo hansi wa hena mnayo ya ukana
ye raia mkomori hususan de raia mkomori ka uguyeshi harumwe masiwa yomani rangudi honzuan haruma le jeraika we raisi hakaye makati yakaya nana le jera la henol uja le jera la suite ze 300 entreprises zihisa zinjanziani ekaudo tunda wo directrice ikao de ya hansi wa investissement ikao wonde ulone jukumu ya kupanga mashababi yao ya wapangie namna ze projet d'investissement lazima zikae dahi ye barnamaji ya husu ledima ya husu wa ulozi ya husu wa utungaji zinyama rihanti hakiasi ya entreprise majana mara ikaonge jo debauche entre les entreprises hizo zirenge wanruzi hushenda na majana mara yabona mwangalia ukana ya investissement ikao ye peso hawiye PDI inu programme de développement intérim ikao ijiberna maji rangundo mahazi uzili na 19 harumwe kenkena hiyo hoida mahazi uzili na mengo mili na ne ijihanti ya ukana ikrei harumwe se 1000 milliards ya rais wa daula ya zitarisha zikreye au plus ya 80,000 emplois yabo hizo no wikao izoreye yabo rija haruma le bavu hilo na mitsami uli banku unambia haruma le bavu la he hamahame aila he mitsami uli mbude abanga rija haruma le bavu la he hamahame banku ekaudoana ja rais wa daula hakajitekeleza usiku wa jana haruma wa mji wa Hansins mji kao nguona potentiel ya tourisme ikao yaonde matembezi yonde biashara kuu ya Komor yendo ya kuzebonze yani tourisme haba yani des plages za hatu des hotels za hatu do urahafu wa miji hatu de namna ye amani ya hensi parianao nge apeleu ye maraia wonze yani da wanu wajeni walonaze mali zao wandiso huja harumaensi da yeka udone barnamaji ya ilo harumo mchimtukufu wa Hansinzi harumwe bwanku ila barnamaji kao ngesaidi wao ne mashirika ya wonze hautwa shiunu ne pede ya ne programme développement intérim ya bonge jo debauche wanwa haziwenji hamade namna hambara hale janjia haruma le fungu la éclairage sharibaki haruma le fungu la touristique la tourisme yabo ekaudo angalia rais Azali haruma ya barnamaji ya homa haziuzili na 19 kwendo mahaziuzili wa 24 dainu ambao ani investissement quinquennal ikao ikiasiwa ya 1000 milliards ya bonga boze complexe hotelier yani dokana wajadili encore zilaleteli ikao wajeni watu ekawede harumenti ya mwanku ekawede harumenti ya mahame ekawede harumenti ya mbude ekawede harumenti ya mitamihuli washinde wahunde mahala mema washinde wahunde hawa njema washinde wahunde nyumba njema na maraia wema wajou akoi iyondo bahanu ikao ngejou puse wala wajeni watu wawasuli wontiju la hedarna majiyo mwanama Shamsudini wa Komori ngwa hiyo inao maana banu bahamba indwao gazoka ufainiha ama izo barnamaji kao ya rais wa daula ukawonde mhu ikao ngubalio ya population ngunjio harumwe mabavu uonisa ndo hakarumwe le bavu wangu washangiriao sirishangiriao yezi ndo hakarumwe le bavu la mitami huli aba rais Azali hainde harumwe le bavu la hembwanku hamahame ili yaonise ze barnamaji yabonga mparo haurengeshwa bashinu nibeshile maraba ya serikali ni wafereshe ya serikali bandi ya ane ya 2019 2020 kejenda bure ama ya ane inu iparihana amande mahama de ndo wana damu ikao haundo wana ikao ngwa ishiu harumo ulemenu ibaki ifanyiwa itolo yo BPC ifanyiwa ya entran 6e ifanyiwa ze examen za heze pachaz heze classe supérieure ziparihana yabonga mrengo amtake mbaba wa mwana amtake dhamana wa siasa amtake dhamana ni saidi yao ze fikra za rais wa daula ni besheleha ndani rais wa daula son excellence afakama tu rais Azali Assoumani nana ye waziri wa msomo heze jitihadi wafanya oliho do wade ujiro upariana wa habule meru ikawa utongesa daula zinji zireje idingoni msomo wao ama ya daula ya Komoro yangiona miho yo haruma miho ya wambikao wazao
dawla wanzao wanzao no mustakbal washidi pale wafanya hai namna zofanya ya dawla ya Komoro ndio na mwadeni habili dokana ya waziri wa madama Mansuri haba hai mwana Komoro baike wadenguo baike zelikolinga zjobali hana asbabu ndo wale amma ngene bahati ya kwenda yasome à distance, c'est-à-dire ngena ze outils za informatique, ngena ze ordinateur, ngujokana ze namna za hauza teknolojia e mwana Mkomori yakeo hao yasome ne fundi ngo hai. Marhaba madama Mansuri gadukaya gadukaya mese mikro kuchunishilia mbabi madama Mansuri kuchunishilia amuishilio manatika usikazanu entrope mbabi mbesi kuja kaunisha mbabi regeze mbabi mikro ili unishilia mbabi okayale suala rakanzari li chiebanu hamandi ilo walivumbu hapo ngasi haruma ula wasuya ikao ngarazori nike mwana Mkomori hamadi seheli na mambianizo uka alwa wa Komor undo wakati riolo kaya haruma konfli endo yafanye mahamili kao inuchu konfli kao ngiore yeli wanti jushan konfli kao ngarjunga ngio haibuni wakaya ngio bonze indensi haho ngwe izimbi hizo wandwa jine shanga ndanukaya wanazijana wa Komor warenga wanu armwe parlema wamahambisha shi kabisa wanu wa Komor abo kabati senge nzima wewe waranti hawasu yao wajo kuka depute wainika mrajine ya renga o depute walonuo zihazi kaunga sibulwao wanti juu harumwe mabavu ya hatu yonti pia he aruli ya hatu ilon chashi nanu wanadamu walo wa shashi sha ya kadumia kanukafu haukaya wa Komor wanazijana wahisa wajihundu harumwa imebangwe mbali na mbali ishari misaban leo dodo mwambia nuki ala utijau bakisha harumwa ze pare za Marseille hauze pare za Paris haulio hauduba homa bareni haina usiku yensi yaho yufochoha hukaya mndwaji nengu jorenga na ohenda bonti juu ngujojunda mjeni ukangariwe nao ze bank zisazibuwe mihono za wana wa Komoro ikawe raia ulona hazi ya mihono duba hukaya wananyasi wenji wasa wadubu utidunge ile ponzi la huwa ndikangu wanzu wa paralize yensi haukaba unitimpangu wa politik unumpangu wa hashelezi za ukaya ngabwa mkiao nishonga ya ukaya mtiende mwafanya investissement bonti juu shawe ranti mbajine ngujofanya ukaya hena mwanadamu kao hena hindi kao shibi hapo wede jumanti Mwenyezi Mungu hashiriki riziki hazo mwanama Mansuri garanzori nji haruma le suala la bili ikao derjoka honesa umpango watu jao haukaya haruma le bavula lambajini rika hadir sofa televizio waka hadir hahula mbahula waize kontiner ikao zirom haina kalite ya he mapano solaire ikao ngendo ya tilwa haruma le bavuilo ikao le bavuilo ngalendao la jihunde haruma mwenje bomgwa hibenza haruma mwenje huo mapano yao ya kazi wao basi hontini ho ngahondo hafanywa elevage za magonzi na mbuzi na nankuhu abunga mjoka hizo kilometre na kilometre za mapano ikao hontini ho mwana Mkomoro ndo wakati yofikiria ujizi waho ndo wakati wafikiri enamne kao ndo wanzao uwashiri udunge imendeleo hokaya legari lisali demare mwana Mansuri tijuanzauri nikemna zeta imbabi ya hii proje hiyo marhaba mwana Shamsudini ngamina furaha haukaa mi mwana wajau wahema siwa ama lesala hangu liye wa haruma ya Grand Sud yani dembaji tekadwa ngalia haliho de namna ya rais wa dawla ya shemeza wewu haruma ya makatiano yani wakewewu haruma ya dawla ya kisa ya heujima wa Komor bahira isazali hauguoneso mfano wa hele bavulambaji le bavulambaji mwana Shamsudini hamade ni wahaba inu societe ikao itahwa ni wana wa Komor yabo mwanzo ni wabe ukana wana wa Komor waishiwu Ulaya
wengi welewa emane societe inu bandia ye platform ya husu ya investissement ne namna ya création d'entreprise ya Twanziani ni fakama tu rais Azali Assoumani wana wa Komoro waishi huko wakauyeshi wonze wahadisi nele shirika linu ili wende waenjeze wa umuri wa homwenje wa ensi ya Komoro yabo kwana ukamba jini bai ama ekawatimizi le pano lambajini lihisangilo haruma connexion entre hao ne sonelek wajohenda haruma bavu jindwaji amande le bavu la mzuani wenda haruma mabavu ya mwali ama haujaruma le bavu lambajini mwana mashamsudi omwenje ikao le mapano solaire ikao ndo wayaona sisovaje television rayafanya reportage ikao wakazi ngwajo yaona ya makati ya jao iyo investissement ikao iladhimu haini mwana haini raia haini dhamana wa daula haini dhamana wa siasa ulona hamu nentia haye iladhimu yale mizigelegele zigelegele lahini zigelegele za uhusu ya ukana emakati ya jao ngabajo kamba inu yambao interconnexion c'est-à-dire shirika itondo senele ngejodo huzamwenji yabonga rinji yao haruma inu yambao concurrence na banu concurrence ye faida ya hayo yonge nji yao haruma ye maraia narangalie ezibiri hao haruma ye mawasuliano ya hatu bandi ya ngabo Comore Telecom ama ngabo owananyasi wa Telma yaweka rinjia de shirika linungi lona muda wa mahaminga lona muda wa mahashirini wajo exploite o mwenje huo ama ikawa isa wa exploite o mwenje huo wajo hurenga o mwenje huo ekema hashirini hitimu wainike ye societe ya Sonelec yabonga anzori hambia ukana ye makati vanu na Decembre uondo winji le panneaux solaires la kilomètres zinji ngali jonja nziani ama mtuhambia le dati la 17 le 15 yani de le 15 la mwezi wa Septembre mwana mashamsudini yani yesovade television ngejoka ho mjini fumbuni emananga wajoka mbayu ambao ese technique yenyo je ese technique bokana ngwajo ufanya chantier ili waone eze emplacement za hema pano yanu namnaje ya jo shida ya kene jirma ya hele jua la mananga mjua wake anu mapano yendao ele jua na mwana na batrika onga zirecharge wao nele jua yondo bandu kana waandalia enamna rawadunga ye development yinu warambia sisi wambika onga ri hashirishao nezenje mazinu kana le 15 et le 17 la mwezi wa Septembre ngawajo fanya mbali mbao yani ngajo fanya mbali mbao ese technique ikao ngajo parihana ese technique hiyo ngawajo ka representa wa Faransa manali shirika la Faransa na de ambassadrice wa Faransa ulo Komoro ngawajo kama dhamana wa daula koliho ikao yonge husu ye daula ani yabo ye waziri wa homwenje ngujoka hapo ye ambassade wa hensi ya Ulaya baada shirika la daula ni shirika la Ulaya wajoka hapo wamwijane ma ingenieur wenyi ye projet inu no wa Komoro wenyi ikao ndo accompagner ye projet inu wa itenziani yabo mwanzo niwaambie mwana mashamsudini ya ukana wa Komoro walona akli wa Komoro walona zemaliza hao wa Komoro walona wa ujuzi ngome welewa enamna ya rais wa daula yanzao ya yende sembedi yentiatu haruma ye mahamengo ye arangudo mahaziziri na mengo miraru holiho de shahula ndo mwenje deze biashara neze pale yabo wa Komori welewa imanati wabia hakurezume le shirika linu li shirika ikao ngilo na mkataba baina ya wana wa Komoro na shirika la Kifaransa yabo ngari hakikisha ya ukana umwenje ukati hena mnayo wala njia haruma upande wa homwenje ama amjohambia ya ukana haruma ya bavu ya washini kejadi waziwa emananga ngabo shirika ikao haruma le bavu la washini shirika ikao la kialma shirika ikao likanti wajau ngalendao la fanyi mwenje sole ikao ngaljo ukana 20 megawatts ngabo wajau na bavu jirwaji haruma ya itanraya au haruma yengazija shirika wajau la hefo ya inu emirate waona 10 megawatt c'est-à-dire yabukana
ekaulangalie ye rais wa daula wa rais ikao wa dhamana ikao wanzoe Komori ikeveri yesabari hindi ambayo Komori ikeveri dokana ngwendo no hashi no vunguza inu gazi ya FNCR yani nguvunguzo ya gazi ikao ani inu motori zendao hagashi zendao halesansi zendao hagazuani yono bahanu ya privilege ye rais wa daula ne serikali ya hae zino mwenje zahe zendo hajua zendo haupepo zendo hamaji bimana ngani njao harumwe system ecologique na manama Mansuri nganda dukayambe seye ngebidio wakati ujao iliri juzo wa Komori washinde wa dori dungaho namna lazimu akaya rilatsiwa na wandu wengi wakabidi warudunge rendezvous rakazizana shama rideside rendele no mpango watu hukaya unumpango kao ngojuka rijisema banu ili wanada mwaje udunge shanga mus alikao tiwa johanja nike wasia wahema na Mkomori hususan duale diaspora tikazani mwambie dukaya karti banu ha propaganda karti banu ha siasa ya hanza rikonveke mwanadamu itoka wanti pia izo ya fikirio ezarehmisa banu do sana rimwambia nukaya ensi hatu mangomine na mitano rikajuma umaskini ngari wana wanji wafia wezi wa Maore kabachi mriga mzima kabachi televizio kanzima ya Shikomori hawi ya bonze waonesao ima kafa yao shamana mzima Marekani ya hafa hau Mfaransa shanyuona enamnekao zemedia zo hafilisha hina usiku wana wahatu ngwaro rao harumazi bahari za Libi neze bahari za Maore zinizo pia Mkomori katuziona Mkomori hafilisha hasiasa Mkomori hafilisha ili ya rumeyezi ile ya renge hirisha urais Mkomori haduwaze aveniri ya hahe ngaranjia uharumu upande wa husu ze proje kangu zobati juu ekari ndo anzangarangalie wananyasi wandu harumu diaspora ngwalao mhogo haina usiku ngwalao nrovi haina usiku ngwalao shiazi ngwalao eza hula ikao ngizobati juu hatu zenzi zeshahula isho ngashirengwao mabani hatu wandu haruma ze pei za asiatic za tropical hamadi za hatu namna hindini ya Mkomori balao vol ilao Komori haina usiku zijao Komori ze voli zijao maruvu ngajajo henda ngazi jo maruvu namna hindini umhogo wa Mkomori madaba ya mwana Mkomori shahula shahe mwana Mkomori yato shirenga ya janisho banu mana hindini bozo wa mana haubo mwanadamu Mkomori wa diaspora uchojipanga mwapanga agence hau mwapanga maluka mwafanya lekungu mayola hanyu haukaye Komori ngarono kakwachi washashi wandu watsanganyiha wahunda supermarché ya Shikomori ikundi shana wa Komori ikangwa ezih shahula hamade hali maone mapanosoneli yao mapane kao honsini iho ngahujojo wala ziwalo ngahujojo ulela zinyama abo garadora hunde autosuffisant alimentaire abo nsi hatungendo ya jihunde ukaensi hatunge huwao haku haruma shahula nganjoka ya Mkomori kutuhanza wishie mwana nyuho ya hweshelezize esjofa yenti yaho shango wanzo mwana nyuho ya hweshelezize enamna ujo wana enamna ikao ngojo zuru mwana nyuho beshwa hokaya kabachi mrumshashi yaka waeche rahana nuho kate mrumshahe haka hamshindi no hasubiri nizo mguya mwambio kaya balie dawa ya hatu de mwana Mkomori ya usahilisha mwana Mkomori ya umwambia esjomfai hokaya yoda jochongeza mwana Mkomori ya juwe mwana Mkomori la mhandro ujuka diaspora ya Komori ketsinchashi mana hindini mwana Mkomori ya tojipanga ya jihansi za restora za Shikomori hamadezensi zirajine ya jihansi za maluka ya Shikomori ikao madini nane marashi nane hendu shijoka urumishiha nane karamfu nane lavani hana shijoka urumishiha mwana Mkomori ya shikonsome harume Faransa mwana Mkomori ngeshini ujojo shikonsome shini hamvionga zendo shini
nge Dar Salama nge Senegal nge zantizo zonse pia ikabidi riju herikensi haukaya mone shinwa hate shahula shila ukomori ngushirengo hao mana indini mkomori wa diaspora ulona akili uchokansi isharemisa bandizo hena ulona fikira ya jebani ya nisem komori shakartibanu ha propaganda kartibanu hahanja mwanadamu ya wanene mananya haukaya imkomori damu nzima imkomori mlimi nzima manama ikaunga haruma esufa television sujohanja rinji haruma lesuala la husu diaspora haukaya kesubiri rente diaspora wasiyo hindini wajohanja unike mananyuho wa diaspora nane zevesti mazilo wanchiju okatilo nungu marhaba mwanama Shamsudini wawinji wahe wasuya huamba ama mtuambia uka harumaye RDDC yani de rassemblement ya he diaspora ya he development ikaonge pangao ya diaspora wanzao wende harumaye nchi wapangihe ili wapange mashirika ya RDDC yani yele chama ilu hao wanadamu wao wakaya wao yao ili washangilie wanahamadao wana madiplome wana walona ujizi wa maarifa wala walona mali ikawa njia waja haruma ya RDDC ani waja haruma ya rassemblement ya he diaspora ya he development ya he diaspora ya Komoro ngado shinda liwanike ena mnaje waladhibu washinde wadiriki emana ya RDDC shinu shama haunga jomba inu mouvement ilovan isutene uze fikra zahira iswa he daula wajau iakompanyeu ye mwana wa he diaspora ili ya shide ya diriki enti ya hai yabo izo na jonika ye mwana mkomoro itijomika wasuyanda handani towa fikra ya udanganya ye amani ya henti ya hao emana ye amani ya henti ya hao lonku rahana ye shahula rahana mapesa angalia mwana wa he diaspora angalia raia mkomori uyeshi ubonze enamna zenti za dangajiha angalia Somalia namna walio wangalie Mali namna walio ikao ndo mwakahambanga mwasaidia usiku wa jana na mwangalie ze tabu zilo haruma nchi ya Mali tia Mali ndio haruma tabu hanamna ikao hava wala wa majasusi majeshi ikao warenge yentiyo anotage kwa tushinda wajitoa harumaze afwalizo hakindi ye dunia iwabadingo ye Afrika iwabadingo nana wenji wa Mali wa wabadingo mizinga ngedi hao harumenti ya Mali mizinga ngedi hao ihono majeshi ya Faransa ngo ulo wao ni materoristi kao dualio honor nana mizinga ngedi hao oswidi ya Bamako hasibabu no kaidi wa majeshi warengeyezi yabonga miko wasuyaye mwana mkomo raia mkomo uyeshi haruma enti ya Ulaya uyeshi ubonze ye amani ya enti ya honge pepe yao yabo utijihunde mengoni mwaho wambikao ngwanzao wafanye fitna la kudanganya ye amani ya enti yao emana ye kauta fitna hoitwani hao ngojo hunda mbeberu uyengo yenti ya hao mbeberu mudu hau mbeberu mzungu ujo habangu humbiso yabo kujahunda hakindi dokana mwanama Shamsudini daula yo upangiha haninti yo upangiha hanongo mbili de ardu ya henti hiyo no wanadamu wenshi harumenti hiyo eka yetigiyo yabo ukamba ibomba daula yabo mwana mkomoro wasoma hau opposition ikaonga wene fikra ya ukawende haruma zehele za ukaurume yenti ya Komoro yabo utite fikra ya upuse wa Komori wajimane upuse wa Komori wajiue emana kuna uhunda ya ukana yentike na uparihana iza zabilino ukana zila nchida za hoa mangawa hatu zila nchida za he diaspora hatu ikaungwa fazifanyao hamijini hatu ngazdo udanganyia emana ngojua o mahalenko do ya nisao shamrukaji o mahalaisi yao yondo wasiwa wa mwangu dokana ndo hutowa emana mkomo haruma fikra ya hanza yangamize nti ya hai ya ingamize hamajeshi yobonze ya angamize hamsajaja yanzo ya juso wana wa Komori wanje haruma msajaja wajimane ya yangamize haruma mbiha niho ili atowe amani parihanao yenzi ye amani nge parihanao na mimi ngamtoso ye jirma ya hele jeshi la hatu ngamtoso ye jirma ya he polisi ne gendarmerie ya he daula ya hatu haukahindi nane service de renseignement kao wao yao ili
waone wavirilie yenti ya hatu ngari wato sawa ezo zipari hanao zabari hindi izo nga zipari hanao he fikra ikawo itwanziani ikawo yone fikra nkuu ya hera iswa daula son excellence Azali Assoumani de amani do usalama emana yake amani ngiyo ye usalama nguo wallahi ye malinge johenda ze entreprise ngazio pariana amjwambia Faraha Mwanama Shamsudini ye directrice générale wa investissement haonesa ya ukana rangu 2019 kuja 2020 ze création za fanyiwa za hizi entreprise rangu petite entreprise kuja grande entreprise ndizo 300 yabona mwangalie ukangabo hazizifanyiwao wakomori wahisa ngwa jijengao wakomori ngwa jijengao haujipange maisha hao wakomori ngwa jijengao emisomo wasomao emane ane keti blanche che ane ngio valide ze examen zifanyiwa wakomori ngwa jijengao eze namna ya heze pare njema zifanyiwao haruma ze kapitali za hapo yesua ya heti ya komori rangundo wakati Rais Azali yaliyo haruma wa usukani wa daula nisa ngepari kanao wajeni wa hatu wajeni watukufu wanzo wasaidie nti waniswahenda emanaje Rais Azali ne serikali yake rangude mfumraru ili aigabilinu Mwanama Shamsudini ye frontier ya heti ya Komoro ngebuli hanao yabo ye diaspora ya khairi ngejo henda haruma nti ya hayo ili wende wangalie enamna nti ya hayo ili wende wangalie enamna ya daraja ya henti ya hao ipari hanao waone amani ya henti ya hao emana waishiao nrabuhu ama yekawende Komoro ngojo nazi kweli maraba Mwanama Mansur abo humbadongo yabo chishi ya huvumbu wao pande wa husu FDDC kauge juhundo Faransa ekale wenu Mwanamkomori hajuhanja ya rejebo nchijuhu mathala naba sainu ngwanzu ya jivolunteer enamna hindini ya joshinda ya jivehe ya juo mahali kao ze sektori zongizo haulobo nchijuwa jau ye mahalanda huvia joshinda ya njie ili ya bali ye proje hahe ya njie haruma ila emergency kao ngendo abasa Mwanama Shamsudini ngabomba indua mbao ANPI ani Agence Nationale ya he programme d'investissement yongyo yabo ani yongyo ne mashirika yonti yona douane yona chambre de commerce yona wanu wataho wanono ndo hazi watona hazi yongyo yabo ili accueil ye Mwanamkomoro hawiye mjeni wazo ya investisse Komoro inwambao ANPI Agence Nationale haruma investissement pour l'investissement yongyo yabo ili yende Lozona habia ukana directrice wa hayo haonisa ukana rangudo mwaziwizili na 10 ujo mwaziwizili wa 20 création ya 300 entreprises zisazi ezale jua yani bimana zionole jua ziono zisazi njia parce que ban entreprise Mwanama Shamsudini yokiri andisa mwangu waili yandisa demrohaz hawi yandisa wandwara ya au créer entreprise baheka au créer entreprise rais wa daula Azali Assoumani ne serikali wabese haini namna ya kushinda keke entreprise kaende izo des impôts izo des taxes zibesewa hauzi tolwa pendant ya certain temps donc yawe Mwanamkomori atijezit même tuambia hadisi harumao wanashi wangu ya familia yangu renderi buamba ibwambao infra group nechodo yamba watoto wakahunu maingenieur wandongoza zabundo maingenieur wandongoza informatique wa famille ikao yo hamba de famille Abdallah Mohamed hiwende warenderi buwa ya entreprise yangu infra group eyo ya isahilishado de rais wa daula de waziri wa yankiba de waziri wa mali emana ze texte ikao de za sinyewa za dekretewa za reze arete za tolo ngazi sahilishawe ya Mwanamkomoro ngazi sahilishawe rangi ya Mkomoro ikao ngene fikra bamba ikatina mapesa Mwanama Shamsudini sheika ngene fikra ya créateur d'entreprise ngene namna baika katina msomo wangu waungo weabo ngabo mbikao jumi kwa msomo wala vibu ngabo matem ngabo manyo ambao ngabo wangu kwa ma technicien wajumi kwa msomo ya lavibu ya ujere ngabo za information ya juveho ngabo investissement et serikali wajohumika il y a investissement parce que daula ya rais wa daula elewa ya ukana ya fonction publique
yokelelenti shaile leonti des créations d'entreprise hakindi loka ekazi entreprise hizo ngizona si hajadidi zirengo wandu hazi ngwatsangao zila empo za ladhibu iliye daula ilegeza empo zila ifanye mala hundwaji yaboye mwana mkomo rekange Senegal rekange Faransa rekange de haru mazenti za dunia yatike muharu na waswile agence yambao ANPI et kahende yabo ya agence yonge joma koy a bras ouvert et kahesa yima koy nge jokumika ze conditions à la vie nge jokumrenga siba nge jomu accompagner hata e entreprise yahe yende jukwezi mwana bashamsuli marhaba manama Mansura ndaruka yaula wakatira kazi ziwoso utimu abonge bidiyori la ho wakazi dingohi amado tumrecheza nukayo mpango unu wohenda haina mfumtanu 8 na mfumbili yabonge watukufu mrudungao ngari mshukuri yao ni haula ustahamilifu hanyu na ubakisha harumaze emisyo yatu yosikwale winu na uriswamihi haila aritare yaifanya shati jombe hena mwana nyasikao haparisa emisyo yinu yashindi ya partage wala mafani wa STV washinde wakebanu abenge wanama watukufu ngari mshiriani unono na amani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Pando hangu kama nsuri ngojore salamu ilula letenge hakaya sasire hangu hapo wengo ulindo ba letenge mwanama Mansur na mwanama Shamsudini use izonjola hao wakazi le namna hiyo no desa do kaza do baza mpango dingoyi wakao katusa wisa donc yabo izona kanza nabi wakazi do kana no arenge confiance ya hera iswa heda ula warenti propaganda yani nitowe na bie wanu malidori politique da wanu wangu wa siasa ikao ngasida sina ongari wanana fikra ya ukanwa lawe zitwaza hao za fikra za hanza wadanganye nti ya hatu bahoe marania mlohunu Ulaya mlo Senegal na mjue na muwauzise wanu zabari hindi waroha hamajapawa waroha ha clandestinement na wandu ikao ngwa una passeport diplomatique wandu ikao ngwa una kirtazi za Kifaransa pourquoi wala wa haruma iti clandestinement yabonga bokozi yabona muwatsahe mjue kozi hao hindi kozi hao ukawadanganye nti ya hatu yabonga mumparao ni nyima dhamana wa siasa ye fikra hiyo imlaweni mjitekeleze harume mahakama haini ulona namna ya ukana ye mahakama ngamtsahao ye fikra ya mwando ya hahiraia dhamana wa siasa ye hanze mahakama ya hayo ye ujitekeleza iliende yaonese uka Yesu jan ya jihose na zila ya tumlao yo ya handani abili ila dhimu waramwe mano wandu wanu pia mwana Mashamsudini rangu metre larifu Oimru juo ye plan quinquennal ya he ye plan ye PCE yani ye programme ya Comores émergent e mana winde waipanga ya bonga boye ngabo Hassani Hamadi ngabo Dr Zile wi haringwa technicien spécial ya kaupange crepe ndini ya bondu wangu jua ukana ye kawabulia ye amani pali na rumwenti ye plan inuye endelea ya bo warwa Jorge harumwe siasa yondo bahanu wanzo ama wakazi waelewa wakazi walo Komori waelewa wakazi walo Ulaya angalia jana wende wabangu wanzo angalie wa mali wa fetenda unao wallahi motona drapo zinji sha Komori kwa jaka hindu ya abona mwangalie da ukana wandu kwenda wangalie wandu wajuruhi enti ya hao mali wandu ikao wasaidia wandu wajuruhi enti zao ya wantu wandu walona imani ya enti yao wantu wandu walona hikma enti yao na de hali hiyo kaya buyo de tekniko kaya balaramba wakatuso kazakifu abo somahani wangalizi mrudunga au kaya Mansuri hasahala tishihana Mansuri monzimba dakika rejeza dakandaro harmo emission ngarjo fanya umpango wasa ngarjo rinji yar mumva wo marhaba la hele tengwe ya bodo kana ngamparo hurangalia wadodu ngaze emission za hatu za haini mfumbili na haini mfumtani emananga sibanu hauhashirisha wa Komori iliri waonese ezibirao haruma enti hao
riwaonese enamna ya rais wa daula le serikali enamna ya tiawe ntia hao haruma ya emergence enamna ya raya emergence ya sayanja nziani ikao gardwamba ukana ye trei sayanja nziani shao mwenge jova hizo wangu pia yabo kabati en retard wa Komori kamtina en retard haidira haya tupashe trenaje e place hengio yabo na yengu joipashia ili yasterehi vanu no mwahazi wiziri na megomira. Marahaba mtukufu abenge abo watukufu mdudungao ulaudo kamilifu kazo kabisa mpango watu kwa leo inu tarehe kao rimamika de tarehe 6 ya mwezi wa Septemba mwahazi wiziri wa 20 ikahuja imoneseni ile namna kao de garajo hamka de ziwanda za emergency haizo upande wangu ngarila hano wanu hokaye salamu sati romaduni hulabnge wakati ujao rangu de mfumtanu kabili.